नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुले सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर आसंता 27 तारिख आड़क बात्या आशंका बंगोपसागर बात्या आशंका थिबा सूचना देइचे भारतीय पाणीपाग विभाग। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर आज सृष्टि होइतिबा लघुचाप बात्यार रूप नेब संभावना। आसंता काली सुधा लघुचाप अधिक घनीभूत होई अवपातर परिणत हेबो। आहुरी घनीभूत होई 26 तारिख रे गभीर अवपातर परिणत हेबो। 27 तारिख रे यह बात्यार रूप नै पारे पूर्वानुमान करिছে भारतीय पाणीपाग विभाग। दक्षिण पश्चिम एहार पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर बात्या सृष्टि हेबो। परवर्ती खबर मोबाइल मेला मिलिला लोक को हजि जाइथिबा फोन एने पुलिस रो स्वतंत्र अभियान विशेषकर किए मोबाइल हजाइथिला आ कहार चोरी होइथिला हजिला फोन मिलिबा आशा नथिला हेले अनुगुण पुलिस स्वतंत्र अभियान करिथिला। फोन केवल उद्धार होइनी बरम असली मालिक को हस्तांतर मध्य करिछि पुलिस। तबे जिला पुलिस मुख्यालय एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे गोटे कि दुईटी हजाइथिया मोबाइल ने बरम 101टी मोबाइल फेराइचंती। एपटे निज मालिक फोन पाई बहुत खुशी मध्य अछंती। लोकों मुहरे हस फुटिछि से केबे विश्वास करनथले तांको हजि जाइथिया फोन तांको मिलिबो। जिला पुलिस मुख्यालय समिति पक्षरु एबे कुआ जाइछि जे राहुल जैनक अध्यक्षतार मोबाइल हस्तांतर मेला अनुष्ठित होइथिला। उत्तर केन्द्रांचल रे मध्य आईजी सत्यव्रत भोई मुख्य अतिथि भाबे जोग देई मोबाइल उद्धार अभियोगकारी को हस्तांतर मध्य करथिले। तबे एही अवस्था रे श्री जैन कहिथिले अक्टोबर मासरे अनुगुण पुलिस पक्षरु एक स्वतंत्र अभियान आरंभ होइथिला। निखोज एवं फोन हजिगले अभियोग पाई व्हाट्सएप नंबर आपण जानि नियो 9937504888 एई नंबर को आपण व्हाट्सएप करि परिबे। परवर्ती खबर विशेषकर काली पूजार भसाणी आज आरंभ हेबो। ए नै कि मध्य कटक काली पूजा भसाणी 6टी डीसीपी कांधरे सुरक्षा भार 59टी मेढर हेबो विसर्जन 50 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। विशेषकर कटक सहर एबे पुलिस रो एक प्रकार दुर्गरे परिणत होईछि। सबु गली कंदरे पुलिस छाउणी होईचंती सबुटी पॉइंटर मारुचंती। एई भसाणी को सुरुखुरे परिचालन करिया पे कटक डीसीपी समेत 6 जन को दायित्व दियाइछि। कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश एवं ता सहित भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीना भुवनेश्वर सीपी कार्यालय डीसीपी थिबा अनुप कानून को प्रकाश पाल समस्त मध्य एथरे मध्य चेक करचंती। ता सहित मध्य एमानक मध्यरु केवल अनुप कानून को छाड़ी देले अन्य समस्त कटक ऑफिसर भाबे काम करूचंती। परवर्ती खबर सावधान रील्स प्रेमी एणिकी ट्रैक बा ट्रेन लाइन रे आपण जदि सेल्फी करिवे गणिबा को पड़िबो दंड जिबा को पड़ी पारे जेल। तेबे एणिकी ट्रैक एवं ट्रेन लाइन बा जेकोसी विपदजनक साल्फे मध्य आपण सेल्फी उठाइबे एबे पूर्वोत्तर रेलपथर कोड़ा चेतावनी। ट्रेन ट्रैक रे हेउ बा रेल धारणा कड़े हेउ जेउठी रील्स कले सेल्फी नेले भोगिबाकू पड़िबो परिणाम गणिबाकू पड़िबो दंड जिबाकू पड़ी पारे जेल। कारण अमानिकों पे कोड़ा चेतावनी देछि पूर्वतट रेलपथ। ता सहित मध्य ट्रैक निकट रे चालुथबा ट्रेन सेल्फी बा रील्स कले दंडनीय अपराध बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर प्रतिदिन ओडिशा रे गडुछि 16 जनकर मुंड माने प्रतिदिन 2024 तुलन 2025 रे बढ़िछि दुर्घटना हार। तबे ओडिशा रे चिंताजनक स्थिति रे सड़क दुर्घटना प्रतिदिन 16 जनक मुंड जाउछि। 2024 तुलन रे एबे सरकार चिंतार अछंती एते बढ़ी जाइछि 6.7% हार। तेबे ए नै कि मध्य राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा सचेतनता नवेम्बर 15 रु एबे आरंभ हेबा पई जाउछि जीरो फैटालिटी फ्रंटलाइन। तेबे विभिन्न विभाग मिलित सहभागिता रे सड़क दुर्घटना रोकिया पई प्रस्तुत होईछि बड़ एक्शन प्लान। परवर्ती खबर गां लोकों को दरकार डाक्तर अभियोग नै धारणा रे बसिचंती गां लोके विशेषकर गां लोकों को दरकार स्थायी डाक्तर। आम दुख बुझ सरकार स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र रे माଳ माଳ मेडिसिन आ नियमित स्वास्थ्य साधन निमते आसुचंती माଳ माଳ रोगी हेले दायित्व थिबा डाक्तर को अनुपस्थिति चिकित्सा अभाव हंतसंत हेउचंती रोगी जाको नै शांतिपूर्ण भाव में धारणा देइचंती 10टी पंचायत रे पाखापाखि 27 लोक। तेबे एई दृश्य ढेंकानाल जिला हिंदोल उपखंड पाइक पुराणा कोट स्वास्थ्य केन्द्र एठी माळ माळ रोगी सबुदिन आसुचंती हेले रोग भल करिया पई सबुदिन डाक्तर आसुनाहांती। एकथा आमे कहूनाउ बरम एपळी अभियोग आनिचंती खोद ग्रामवासी
लोके कहउचंती आमको स्थायी डाक्तर दरकार हेले एपर्यंत स्थायी डाक्तर नाहांती रोगी मानकु केवल भगवान साहा। परवर्ती खबर उठा दोकानी स्वतंत्र नियम आनिला बीएमसी एणिके मन इच्छा रास्ता कड़े व्यवसाय करें ना उठा दोकानी निर्दिष्ट समय चक थिबा ट्रली रे जिनिस रखी बेपार करेंगे समय सरिले रास्ता ऊपर ठेला गाड़ी को रखिबेनी कड़ा चेतावनी देछि बीएमसी नहले कार्यानुष्ठान नियाजिब सप्ताह भितर एने उठा दोकानी को सचेतन करियो बीएमसी कहिछि। तेबे आज यूनिट 1 पाखरे गण सफाई होइछि बीएमसी कमिशनर चंचल रणा कहिसेंती बीएमसी पक्षर आज यूनिट 1 हाट पाखरे गण सफाई करा जायछि एही समय रास्ता कड़े पड़ी रहितबा उठा दोकानी को जिनिस को खाली करा जायथिला व्यवसायी माने ड्रेन ऊपर जिनिस रखी बेपार करुचंती फल ड्रेन सफाई समस्या बढ़ुची अन्यपटे रास्ता जाम हेउची उठा दोकानी को मध्य बुझाइबा सहित संपूर्ण अंचल को खाली करिछि बीएमसी। परवर्ती खबर आउ नाहांती विज्ञापन जगत गुरु पीयूष पांडे 70 वर्ष बयस लिभिगला जीवन दीप भारतीय विज्ञापन जगतर पीयूष पांडेଙ୍କର देहांत होइछि। पांडे केवल जने विज्ञापन विशेषज्ञ नथिले बरम से जने कहानीकार मध्ये थिले जे कि तांको विज्ञापन माध्यम रे निजर भाषा उपस्थापना करथिले जहा विज्ञापन को जीवंत करि दउथला। एहारी मध्ये रे तांको भौणी इल्ला कहिचन जे आज सकाळे भाईଙ୍କର देहांत होइछि जहा अत्यंत दुखदायक से तांको कैरियर रे कथा कुआ जाइछि। तबे पूर्वरु राजस्थान रे रणजी ट्रॉफी रे टीम रे क्रिकेटर थिले से मध्य टेस्ट रे मध्य थिले 1980 दशक रे मध्य ओगिलोभी इंडिया रे शामिल थिले जाको एशिया रो सबुठारो बड़ एजेंसी भाबे परिणत मध्य करिथिले। परवर्ती खबर शीत काल पई बंद हैला केदारनाथ रो कपाट तबे 6 मास पई बंद रहिबो विशेष करी आसंता 6 मास जाय कपाट बंद रहिबो। तबे कुआ जाउछि बंद हेबा पूर्व धाम रे मध्य प्रबल श्रद्धालुक भिड़ लागिथिला हजार हजार श्रद्धालु बाबा को दर्शन करिथिले कपाट बम समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहिथिले सेही परि मध्य जमुनेत्री धाम कपाट एबे आसंता गत काली मध्य अपराह्न 12:30 शीत काल पई बंद होइतला 6 मास पई बाबा केदारंकर पूजा शीत कालन स्तर ओमकारेश्वर मंदिर रे उखी मठरे हेबो कपाट बंद हेबा पर भगवान शिव मध्य एबे डोली शीतकालीन स्थल एवं ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ को बाहरी आज प्रथम दिन डोली रामपुर रात्रि विश्राम करेंगे यापर 24 अक्टोबर गुप्त आसी पहुंचब 3 दिन 25 अक्टोबर डोली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचब एठारे बाबा पूजा 6 मास जाए हेबो सेति समस्त प्रकार व्यवस्था मध्य होईची। परवर्ती खबर तेबे कुहाଯାଉଛି आउ किछि दिन पर धसई पशिब शीत तेबे इस्पात सहर पारद खसिबा सहित ठंडा अनुभूत हेबो प्रति वर्ष भली एथर मध्य स्मार्ट सिटी रे बेसारा जाड़े थरिबे प्रबल शीत रे खुला आकाश रे राति काटिबे जल जल होई दिसुची कारण एजाए राहुलनगर महानगर निगम कर्तृपक्ष द्वारा आवश्यक पदक्षेप निया जायनी बेसहारा को उद्धार करी आश्रय केंद्र को निया जाउनी किंबा व्यापक सचेतनता करा जाउनी शहर रेल स्टेशन बस स्टैंड मार्केट कॉम्प्लेक्स भेंडिंग जोन रास्ता कड़ प्राय सब स्थान रे बहु संख्यक बेसहारा उपस्थिति बेसहारा रही यह व्यतीत राज्य आसुवा दिन मजुरिया बुला बिकाली जोगु संख्या द्विगुणित होउची एमानक मुंड उपर छात जगाई देवा उद्देश्य रे एबे आरएमसी पक्षरु मध्य 4टी स्थान होईची। परवर्ती खबर तबे शोक प्रकाश कले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मृतकों परिवार को सहायता राशि घोषणा कले। कुर्नूल ब्रस्ट ट्रेजेडी आंध्र प्रदेश रे कुर्नूल जिल्ला रे हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे रे बस रे निया लागि जिबार 20 जनकर जीवन चली जाईची। तबे कोया जायछि आंध्र रो कुर्नूल जिल्ला चिन्ना टेकुरु गां निकट रे अघटन घटछि एही घटना दुख प्रकाश करछन्ते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री बस रे पाखापाखि 40 रो अधिक यात्री थिले आगु मध्य मृत्यु संख्या बढ़िया बोली आशा करा जाउछि। तबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिछन जे आंध्र प्रदेश कुर्नूल ठारे एक मर्मदंत बस अग्निकांड रे प्राण हानि अत्यंत दुर्भाग्यजनक ता सहित मध्य मु शोक संतप परिवार सदस्य को प्रति समवेदना जनाउछि आहत मानक शीघ्र आरोग्य पाई प्रार्थना मध्य करुछि। तबे कुआ जाउछि विशेष करी प्रधानमंत्री मध्य मृतक परिवार को 2 लाख आहतक परिवार को 50,000 टका राशि घोषणा करिसंती। हैदराबाद रो बेंगलोर जाउथा बेले एक कावेरी ट्रावेल्स बस रे हठात लागि जायतिला निया बाइक सह धक्का हेबारु बस रे हठात निया लागि जायतिला बस टी किछि मिनिट मध्ये पाउंस होई गला समस्त आहत को कर्नूल सरकार हॉस्पिटल भर्ती करा जायतिला तांको धरे 20 जनकर मृत्यु होइतिला। परवर्ती खबर
କଟକ ସହରକୁ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ହେବ ତାର 7 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୂଆ କୋଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପରେ 3,20,ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି କରାଯିବ। ତେବେ ସକ୍ସନ ପାଇପ୍ ଏବଂ ପ୍ରପଲସନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଅଧା ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ଏସିବି କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସହର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତର 7 ଭାଗରୁ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିବ ଏସିବି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ତା ସହିତ 3,20,ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଠରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରୁଥିବା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାଟି କିଭଳି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବ ସେଥିଲାଗି ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଯେଉଁ ପିଲାର ପରୀକ୍ଷାରେ 30%ରୁ କମ ମାର୍କ ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଦୈନିକ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରାଯିବ। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସିଆରସିସି ବା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ପୁଣି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ 30% ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଥିରେ କମ ପିଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଲା ପାସ୍ ହେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏମାନେ ସେଥିଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କ୍ଲାସ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମସ୍ତିପୁରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନୀତିଶ କୁମାର ଲାଲୁ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୋଷରେ ମରିଯିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ପରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡକୁ ବହୁଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବ ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ଶେଷରେ ଶୋଷରେ ଆଉଟପାଉଟ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ଦେବନି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳ ଚୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁନା ନଦୀରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କୁନା ନଦୀରୁ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରିବ କାବୁଲ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତାଲିବାନ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାରୀ ଆୟୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାରୀ କମିଶନରେ ସମସ୍ତ ମାମଲା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ବା ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଶୁଣାଣି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକୀକୃତ ବା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବେଞ୍ଚ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିବ 5 କେଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟରେ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 3 ମାସରେ ଘର ପିଛା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଜାତୀୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସ ପାଇଁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏହି ବାବଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10,57,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତିପୁର ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲୁ ଯାଦବ ପରିବାର ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିହାର ସୁଶାସନ ସରକାର ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଥିଲେ ଲଣ୍ଡନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସମସ୍ତପୁର ପରିବେଶ ମିଥିଳା ଭାବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଲୋକ। ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବିହାର ଏକ ନୂତନ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡିଶା ହେବ ବିହନ ହବ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଂଘନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଖାଦ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଲି ଫସଲ ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିଣତ କରି ଡାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଓଡିଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ହରଡ଼ କଳା ଚଣା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓଡିଶା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଅଭିଯାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନ ଏହି ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା। ତେବେ ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଠକରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଲୁଙ୍ଗା ଗୋରେଖ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରେଳପଥ ଏବେ ପରିସୀମାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ବିଶାଖାପାଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗୁଥିବା ଭିଡ ପରିଚାଳନା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଆବେଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଓଡିଶାରେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଭତ୍ତା ରାସନ କାର୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତା ସହିତ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇବେ ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।